তিনি cha salo Surma বিধানসভা আজক থাইনি বিশিঙ্গ খবজাক সালেমা ডেভেলপনি মধুসরা কামিও তিপ্রামথানি কাইসা বদল সোলাইলাইমুং পান্ডা সংসজাকা tei geder tipralen awaimung pandabo তিনি আরো দাল বিদাল বদল ইয়াকারে 53 নুখুংনি 171 বুতার দাল বিদাল বদল ইয়াকারে তিপ্রামথানি বানারমখা বরং তিনি তিপ্রামথানি বানারিমান বিশিংতি বদল লামসুগি নাহারকা টিটিএডিসিনি রুংবেদেকনি ইএম চিত্তরঞ্জন দেববর্মা তেই দুর্গা চৌমুনি আরডি ব্লকনি চেয়ারম্যান কুমাল হালাম আকনসং তুই কামাসন হালাম আগনসং সালেমা ও মধুসরা সালেমা আরডি ব্লকনি খামাও ক্লাবে আন্ডারাव लायो अरनि नुइचि थाम ना बाची थाम से 53 families अरनि 171 voters 53 পরিবার টাইংখা 171 ভোটার বড় তিপ্রামথানি নাহারমুং তিপ্রামথানি সামুং ত্রিপুরাব 19 দফা যে তিপ্রাসারক তংনাইরক নি থাংনানি সামুংনো নাহারই বুয়াগ্রানি ইয়াপিরিনো নাহারই তুইদুলমানিনো নাহারই তিনি और 21 तारीख मे 2022 और कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम मधु छराबो और मधु छराबो जतन बरफ खाए और मानजाक फाइका जॉइनिंग खाइका और जॉइनिंग खाइमानी बिसिंगतुई जों ताइबो जे बरक ताउगबो CPM कांग्रेस BJP खाइ तंखौ जिनि बरकनि थांमानिनो बरक ताउगबो हाकसानो तंगय नाहारैसे बरक बुसुख्लाइमान हि तंखौ बरकनो जतन जों कबगो बुवाग्रानि याक तलमानिओ तिप्रामथानि नाहारमुंगो बुवाग्रानि जे याप्रि ओ याप्रि सेमानो तेवैसा हाइनो हाइ जतननो जों कबगो हाइमानजाक फाइदि तामहनैबा जों जतन थामसा बाक्सा ख्लायै जिनि दफा मोथांनानै जों चबा ख्लायनाय তাই ও চবা কোনো বিশেষ জাতিনি বিরুদ্ধেয়া ধর্মনি বিরুদ্ধেয়া जों সংবিধান भारतनि जे সংবিধান दंमानि अमनि बिसिंथि ख्लायै गणतान्त्रिक आन्दोलननि बिसिंथि ख्लायै जिनि मानथाय माननानि बागैसे बुवाग्रा जतनहे जों हामजाकनाय जिनि बुवाग्रा प्रद्युत किशोर मानिक्यनि बिसिंथि जों जतन थानसा बाक्सा बायदि हिनय जतन न कबगय तिनी बरकनि हाइमानजाक खाइमानि जॉइनिंग खाइमानि न जों जतन तिप्रामथानि इ 171 भोटार्स न जों यासाक लायका